अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ ऐसा सेंटेंस के ऊपर है जो कि देखने में ट्रिकी से लगते हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन होते इजी से हैं। जैसे कि ये सेंटेंसेस में लिखे हैं कि खेत का खेत पानी में बह गया, या शायद वो झूठ बोलती है, और इस तरह के और भी सेंटेंसेस हैं इजी, लेकिन हम सोचते हैं कि कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो इन्हीं के ऊपर हमारी वीडियो है, तो हम देख लेते हैं कि इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दिन पर दिन गुजरता गया। तो इसको हम देखते हैं कि ये सेंटेंस हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम करेंगे डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। रोल्ड ऑन यानी गुजरता गया, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे जंगल का जंगल कट गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट हैज बीन कट डाउन। फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट हैज बीन कट डाउन, जंगल का जंगल कट गया। In such sentences, both the nouns are singular and they together make the subject of the sentence with a singular verb. यानी इन sentences में जो subject है वो हमारा singular है, जैसे जंगल एक है, फिर जंगल एक है, और ये मिलकर एक singular subject बनता है, और उसके बाद जो verb आएगा वो भी हमारा singular ही होगा। और इसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि अभी किया है, noun after, फिर noun, और फिर verb हमारा आएगा जो कि singular verb होगा। और कुछ sentences देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मुसीबत पर मुसीबत आती रही। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मिजरी आफ्टर मिजरी कंटिन्यूड। ठीक है, मिजरी आफ्टर मिजरी कंटिन्यूड। अगर कंटिन्यूड की जगह पे हमने कुछ और लगाना होता तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते। खेत का खेत पानी में बह गया, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वॉश्ड अवे। फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वॉश्ड अवे। अब वाज जो है वो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, फील्ड आफ्टर फील्ड क्योंकि ये सिंगुलर था। इसको हमने प्लूरल बनाना है, तो ऐसे करेंगे कि खेत के खेत पानी में बह गए, तो फील्ड्स आफ्टर फील्ड्स हम कर लेंगे, और फिर हम वर्ब यूज कर लेंगे। तो इस तरह से मुसीबतों पर मुसीबतें आती नहीं, तो इस तरह से वहां पे एस यूज करके तो हम आगे प्लूरल इसको यूज कर लेंगे। इसी तरह आप ये सेंटेंसेस आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि है कि इसे ठोकर पर ठोकर लगती रही, उस इनाम पर इनाम मिलता रहा, उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती होती रही। अब ये सेंटेंसेस बिल्कुल इजी सी हैं, जिनको हम इसी रूल के अंडर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है सेंटेंस, खुदा बादशाहों का बादशाह है। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सच सेंटेंसेस है अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन। इन सेंटेंसेस में एक प्लूरल नाउन होता है जैसे कि बादशाहों का है, और फिर एक सिंगुलर नाउन है जैसे कि बादशाह है। तो इसको हम इस रूल के अंडर ट्रांसलेट करेंगे कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा। यानी पहले सिंगुलर नाउन हम यूज करेंगे बादशाहों, और फिर ऑफ लगा के हम पहले प्लूरल नाउन यूज सिंगुलर नाउन यूज करके फिर प्लूरल नाउन यूज करेंगे। गॉड इज अ किंग ऑफ किंग्स, आखिर में हमारा प्लूरल नाउन आ जाएगा। शुरू में तो सब्जेक्ट आना ही है, जैसे कि डेफिनेट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सिंगुलर नाउन, फिर ऑफ, फिर प्लूरल नाउन। कुछ और सेंटेंसेस हम इसी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये दुआओं की दुआ है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज अ मेडिसन ऑफ मेडिसन्स। ठीक है, मेडिसन सिंगुलर है, फिर मेडिसन प्लूरल आ गया, दिस इज अ मेडिसन ऑफ मेडिसन्स। इसी तरह ये त्योहारों का त्योहार है, तो इसको हम करेंगे दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है पॉइंट। अब हम ये देखते हैं, ये तफरीह की तफरीह है और नसीहत की नसीहत है, भी आप लिख सकते हैं। ये तफरीह की तफरीह है और नसीहत की नसीहत है। It is both an entertainment and an instruction. It is both an entertainment and an instruction. तो इस तरह के सेंटेंस को हम and लगा के उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जो दोनों हमारे पॉइंट्स है, दोनों हमारे जो हैं हमारे नाउन, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बोथ आएगा, और फिर बीच में हम दो नाउन यूज किए हैं, तफरीह और नसीहत, उनको हम and के साथ उनको कंबाइन कर देंगे। अब जैसे ये है, ये गजा की गजा है और दुआ की दुआ है, इसमें गजा और दुआ दोनों नाउन है, तो हम करेंगे इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। फूड और मेडिसिन को हमने एंड से कंबाइन कर दिया। इट इज बोथ, पहले बोथ लगा देंगे, बाद में हम नाउन अपने यूज कर लेंगे। इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। ठीक है जी, अब हम कहते हैं, देखते हैं सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर क्या चीज है। ये एक सेंटेंस हम देखते हैं, वो शायद ही झूठ बोलती है, तो इसको हम इसी से ट्रांसलेट करेंगे। शी सेल्डम और नेवर टेल्स लाइज। ठीक है, शी सेल्डम और नेवर, शायद ही के लिए यूज होता है सेल्डम और नेवर, या सेल्डम इफ एवर। इसी तरह शी सेल्डम इफ एवर टेल्स लाइज। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर के बाद जो वर्ब आएगा वो हम सिंगुलर यूज करेंगे, उसमें एस या ई एस लगेगा।
وہ شاید ہی کتاب پڑھتا ہے تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے he seldom or never reads a book, یا ہم اس کو کر سکتے ہیں he seldom if ever reads a book. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایزی سا پوائنٹ ہے. seldom اور never یا seldom ever سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے شاید ہی کے ورڈ کو. اچھا جی, اب ہم یہ کچھ سینٹینسز دیکھتے ہیں. اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ اسے دیکھ کر پلکیں جھپکاتی ہے. اب پلکیں کسی کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکانا ہے, اس لیے میں نے اس سینٹینس کو یوز کیا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے. تو اس کو ہم کریں گے ٹو اٹریکٹ ہم ٹوورڈز ہر she bats her eyes at him. یہ ٹو اٹریکٹ ہم ٹوورڈز ہر, اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے she bats her eyes آئی لیشز. بیٹ ونز آئیز یا بیٹ ونز آئی لیشز ہوتا ہے, یعنی کسی کو دلچسپی اس میں دکھانے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکانے کو کہتے ہیں بیٹ ونز آئیز یا آئی لیشز. اچھا جی, یہ سینٹینس ہے. اس نے پہلے کام کر کے فائدہ اٹھا لیا, تو اس کو ہم کریں گے he stole a march on his opponent. he stole a march on his opponent. یہ ایک طرح کے ایڈیم ہی ہے stole a march, یعنی steal a march on someone get advantage over, یعنی کسی کے اوپر فائدہ اٹھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں steal a march. اسی طرح اسے مار کر موت کے منہ تک پہنچا دیا گیا, تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے he was battered to death. he was battered to death. کسی کو مار کر موت کے منہ تک پہنچانے کے لیے یوز کرتے ہیں battered to death. ٹھیک ہے, he was battered to death. اب نیکسٹ سینٹینس ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ سینٹینس ہے میرے پاس ایک پاؤں کا موزہ ہے. یعنی ایک موزہ ہے اور ایک موزہ مجھ سے مس پلیس ہو گیا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے I have got an odd sock. I have got an odd sock, یعنی ساکس میں سے میرے پاس ایک ساک ہے, تو ہم کہیں گے اس کو odd sock. I have got an odd sock. جلسے کا وقت 7:30 رکھا ہے تاکہ 8 بجے شروع ہو سکے. جیسے کہ ہمارے ہوتا ہے کہ اتنے بجے رکھو تاکہ اتنے بجے تک لوگ پہنچ جائیں. The meeting is at 7:30 for 8. The meeting is at 7:30, یعنی 7:30 جلسے کا وقت ہم نے بتایا ہے لوگوں کو for 8, تاکہ 8 بجے تک ہوتے ہوتے لوگ اکٹھے ہوتے 8 بجے ہم شروع کر سکیں. 7:30 for 8. اچھا جی, نیکسٹ سینٹینس ہمارا آج کل آس پاس نزلے کا زور ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے جیسے کہ آج کل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. There is a lot of flu about these days. There is a lot of flu about these days. Flu about ہے یعنی آس پاس پھیلا ہوا ہے. گھر تو اچھا ہے لیکن یہ بہت دور واقع ہے, تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ بہت دور واقع ہے کے لیے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, یعنی دوسری بلڈنگ سے دور ہے یا کسی دور علاقے میں ہے. The house is nice but it really is in the back of beyond. The house is nice but it really is in the back of beyond. In the back of beyond ہوتا ہے دوسری جگہوں سے دور واقع ہونے کو ہم یوز کرتے ہیں the back of beyond. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سینٹینس ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ نیکسٹ ہے ڈونٹ گیٹ انف آف. ڈونٹ گیٹ انف آف کو ہمیں یوز کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تمہارے لذیذ کھانے سے میرا دل نہیں بھرتا. میرا دل نہیں بھرتا کو ہم یوز کرتے ہیں ڈونٹ گیٹ انف آف. ڈونٹ گیٹ انف آف بھی کہتے ہیں اور کانٹ گیٹ انف آف بھی کہتے ہیں. آئی جسٹ کانٹ گیٹ انف آف یور ڈیلیشیس کوکنگ, یعنی تمہارے لذیذ کھانے سے میرا دل نہیں بھرتا. آئی کانٹ گیٹ انف آف. میرا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے دل نہیں بھرتا, تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ دل نہیں بھرتا کے لیے یوز ہوتا ہے ڈونٹ گیٹ انف آف. آئی ڈونٹ گیٹ انف آف اسپینڈنگ ٹائم ود مائی فرینڈس. آئی ڈونٹ گیٹ انف آف اسپینڈنگ ٹائم ود مائی فرینڈس. ڈونٹ گیٹ انف آف میرا دل نہیں بھرتا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے. اس کے لاکھوں مداحوں کا اس سے دل نہیں بھرتا, یعنی اس کے جو فالوورز ہیں وہ اسے اور دیکھنا چاہتے ہیں. ہر ملینز آف فینس کانٹ گیٹ انف آف ہر. ہر ملینز آف فینس کانٹ گیٹ انف آف ہر, یعنی اس کے لاکھوں مداحوں کا اس سے دل نہیں بھرتا. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری ویڈیو یہاں تک ہی تھی. ایک بار پھر سے آپ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائیں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یوز کیے ہیں میں نے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.